Guys, no? Mo na to ang finished product sa to ang atong rewiring. Ako na siyang nakibultayan tanan, and then i-try na to iyahang manual. Ning manual niya, start, stop, start. So naga-discharge na siya tubig, guys. And then kining isa manual, start, stop, start, stop. So okay na, guys. Apa na nato. So mawalan to, guys. Salamat.